اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے. لیسن نمبر 12 پارٹ ڈی میں آپ سب کو خوش آمدید. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا یہ ہم نے پچھلا میڈ کا کوئی تھا وہ تو کیا سب نے. تو گرامر آ گیا جی. تھوڑا سا ذرا اپنے ہاتھوں کو ایزی کر لیں سر. تھوڑا سا ذرا ہاتھوں کو ایزی کر لیں. میرے ساتھ آپ کریں گے. سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے, سب مل کے کیجیے. دوبارہ آپ میں اشارے کروں گا, آپ ادھر سے دیکھ کے بولیں گے. سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے, سب مل کے کیجیے. جی زبردست. تو یہ سلائڈ ہم دیکھتے آ رہے ہیں. اس میں وہ چیز ہوتی ہے کسی کا نام, مثلا کتاب یا کوئی کسی بھی چیز کا نام ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ یا کوئی صفت ہو سکتی ہے جیسے مسلم یا مؤمن وغیرہ, یہ بھی اس میں. اس کے علاوہ اس کی نشانیاں ہم نے پڑھی ہیں, الف لام, دو زبر, دو زیر اور تنوین. اور اس کے علاوہ اگر جمع میں ہوگی تو واؤ نون اور یہ نون, اور مونس کے لیے جمع ہوگی تو الف ہے. فعل کیا ہے جس سے کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے, ٹھیک ہے. اور حرف کیا ہے, جو نہ اسم ہو نہ فعل ہو وہ حرف ہوتا ہے. تو یا عملون, یہ ہم پڑھیں گے. ویسے معنی میں اس پر بتا دیتا ہوں آپ کو کہ عملہ کا ہم نے ٹیبل پڑھا تھا بھائی, اس نے عمل کیا. یہ یا عملونا ہو گیا, یہ مضارع ہو گیا, مطلب وہ سب عمل کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کرتے ہیں یا کریں گے. عملو جمع ہے نا, یہ تو اس کا ماضی میں ہوگا عملو, کہ وہ سب نے عمل کیا. اب یہ مضارع بن گیا تو اس کا مطلب بنے گا وہ سب عمل کرتے ہیں یا وہ سب عمل کریں گے. تو آج ہمیں یہی دیکھنا ہے مضارع کیسے بناتے ہیں. تو یہ اس اور ہر, ٹھیک ہے. ربہ یعنی کہ یہ رب ہے, صفت بھی ہے یہ. تو یہ اس میں حرف آ گیا جیسے ان. تو اس کا چلے ٹیبل ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں. ربہ, ربہم, ربکا, ربی, ربکم, ربنا. مونس کے لیے تھا ربوہا, ٹھیک ہے. تو انہو, انہو, انہم, انکا, انی, انتم, انا, انہا. جی. تو ربہ مطلب اس کا رب, اور انہو کیا معنی ہوگا اس کا. ہم نے ایک سینٹینس یاد رکھا تھا, رضی اللہ عنہ, کہ اللہ راضی ہو ان سے. تو ان کا مطلب بھی سے ہے اور مین کا بھی سے ہے, کوئی آپ کو ایسا. تو انہو یعنی اس سے, انہم ان سب سے. تو یہ مائنر سی ہماری پریکٹس کی, ہماری پچھلی کلاسز سے. فعل یعنی انگلش میں جسے ہم ورب کہتے ہیں. تو وہ یہ ہے جی, ماضی میں ہم نے دیکھے ہیں فعل, فتح, اس کے علاوہ نصر, ضرب. بیسیکلی جو ان کا پیٹرن تھا, اس میں 3 الفاظ تھے. ہر فعل میں دیکھیں 3 ہی ہیں, فے عین لام, فے تا ہا. اسی طرح میکسیمم جو ہے نا عربک میں 3 ورڈز کے ہوتے ہیں فعل. تو اب اس کی ایگزام ہے آگے فعل کی 3, کہ فعل ماضی جو ہو گیا, ہمارا بھی ہو ہی گیا سارا, ماضی ہم نے کر لیا. اچھا, فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا, اٹ مینس کہ ہو رہا ہے, نہیں ہوا تو مطلب ہو ہی رہا ہے. اس کے علاوہ ہوگا, ٹھیک ہے. اور فعل امر کسی کو حکم دینا یا گزارش کرنا. اب آپ کے ذہن میں ایک کوشچن ہوگا, بس کلیئر تو کر دیا تھا کہ حکم دینا یا گزارش کرنا, یہ کیسے دونوں چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں. تو حکم اگر ہمارے سے کوئی چھوٹا ہے, ٹھیک ہے, تو ہم اسے حکم دے سکتے ہیں, یا اگر ہمارے سے کوئی بڑا آ جاتا ہے تو ہم اسے حکم نہیں دے سکتے, ہم اس سے گزارش کرتے ہیں. فعل ماضی جو ہو گیا, اس کا معنی بھی یہی ہے اور مقصد بھی یہی ہے کہ جو ہو گیا ہے, وہ یہی بتا رہے ہیں کہ یہ ہو گیا, آپ کا ہو گیا ہے. اس پہ آپ کو گریپ ہونی چاہیے. آپ چلیں, اگر نہیں بھی ہے تو ہم دوبارہ اس کی پریکٹس کریں گے ساتھ ساتھ. ساتھ ہی آ گیا, دوبارہ کر لیتے ہیں. فعل, فعلوا, فعلت, فعلت, فعلتم, فعلنا, فعل. ٹھیک ہے, دوبارہ اس کے معنی کے ساتھ کر لیتے ہیں. فعل اس نے کیا, فعلوا سب نے کیا, فعلت آپ سب نے, آپ نے کیا, فعلت میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا.
فعلت فعلت عورت نے کیا. ٹھیک ہے, تو اس کی ہماری پریکٹس ہوگی, یہ ہمارے پکے ہو گئے. ایک بات میں آپ کو شروع میں بتا دوں, یہ جو ہم نے سارے اشارے کیے ہیں نا, فعلا فعلو یا فتح فتح, یہ تھے ہمارے ادھر نیچے. اب مضارع کے جو بھی ہم نے اشارے کرنے ہیں نا, وہ ذرا اوپر ہوں گے, ادھر کر کے ہاتھ کریں ذرا, فعلا فعلا. ٹھیک ہے. اب جو ہم اس کا مضارع بنائیں گے نا, اس کا اشارہ ذرا ادھر اوپر آ جائے گا تھوڑا سا, فعلو نہیں رہے گا, وہ ہم آگے دیکھتے ہیں. ابھی صرف اشارہ آپ نے سمجھنا ہے. واحد کے لیے ایک انگلی سے اشارہ ادھر اوپر ہے, اور اگر جمع بنانی ہوگی اس طرح ہو جائے گا. سامنے والے کی بات ہوگی تو ادھر آ جائے گا اشارہ. پہلے تو نیچے تھا نا, تو اب ادھر مضارع بنائیں گے تو اشارہ ادھر آ جائے گا. پھر اپنی بات کریں گے تو اشارہ ایک انگلی سے ادھر آ جائے گا. پھر آپ سامنے سب کی بات کریں گے تو اشارہ سامنے ایسے اوپر آئے گا, نیچے نہیں اشارے کرے سب ساتھ ساتھ سامنے آ جائے گا. پھر اپنی سب کی بات کریں گے تو اشارہ ادھر آ جائے گا. مونس کے لیے بھی سیم یہی پیٹرن ہے, اشارہ ادھر اوپر آ جائے گا. اب دیکھیں میں پہلے ماضی تھا, اب ہمارا ذرا لیول اپ ہوا ہے, ہم نیا ٹینس سیکھنے لگے ہیں, نیا زمانہ سیکھنے لگے ہیں. لیول اپ ہوا ہے تو مطلب اشارہ بھی تھوڑا سا اپ ہو گیا, اس کا اوپر آ گیا. تو آگے اس کی مزید ہم ڈیٹیل دیکھیں گے. تو ابھی وہ 40 کو دیکھ لیتے ہیں ماضی کی, کہ حل فعلا کیا اس نے کیا, نام فعلا ہاں اس نے کیا. حل فعلو حل فعلتا جواب نام فعلتو. جو آپ جواب دیں گے اپنی طرف دیں گے. میں آپ سے پوچھوں گا نا کہ کیا آپ نے کیا ہے, تو آپ کہیں گے ہاں میں نے کیا. ٹھیک ہے, اشارہ بھی اپنی طرف دے گا. حل فعلتم نام فعلا. ایک چیز آپ ادھر یاد رکھیں, پہلے بھی کئی دفعہ بتائی ہے, کہ فعلا کا جو آنسر ہے وہ کس میں آئے گا, فعلا. فعلو کا آنسر فعلو میں, اور فعلتا کا آنسر فعلتو میں. تو یہ جو ہے وہ سامنے والے کے ساتھ انٹرچینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آنسر میں ہم اشارہ چینج کر لیں گے, اپنی طرف لے آئیں گے. اور فعلتم کا بھی یہی پیٹرن ہے, یہ بھی انٹرچینج ہو کے اشارہ جواب میں اپنی طرف آ جاتا ہے. اب ہم مضارع کریں گے, اس میں بھی اسی طرح ہے, ادھر والے اشارے کا جواب ادھر ہی ہوگا, ادھر کا بھی جواب ادھر ہی ہوگا, سامنے والے کا جواب اپنی طرف ہو جائے گا, اور آپ سب کا جواب اس طرف ہو جائے گا. جی, تو خیرون اور خیرن, اس کا کنسیپٹ آپ کو پتہ ہے. خیرن ہو تو مطلب یہ کرنے والا ہے, خیرن ہو تو مطلب جس پہ ہو رہا ہے. یہ خیرن ہے, اس پہ ہو رہا ہے, خیرن یہ کرنے والا ہے. زیدن اور زیدن کا کنسیپٹ آپ کو یاد ہوگا. جب زیدن تھا یعنی جب دو پیش تھے اوپر, تو مطلب زید کرنے والا تھا. جب زیدن لکھا آیا تھا یعنی اس کے اوپر جب دو زبر آ گئے, تو مطلب زید پہ ہو رہا تھا کچھ. جی, فاعل اور مفعول بیسک وہی کنسیپٹ ہے اس کا. تو حل فعل خیرن, اس کو ترجمہ بنانے کی کوشش کریں. حل کیا, فعل کیا, خیرن خیر کا کام, اب ہو رہا ہے کام. خیرن ہوتا تو یہ کرنے والا ہوتا. تو نام فعل خیرن, ہاں اس نے کیا اچھا کام. اس طرح فعلوا خیرن سے فعلوا خیرن, فعلتا خیرن سے فعلتو خیرن, اور فعلتم خیرن سے فعلنا خیرن. جی بالکل. تو جعلوا للہ, جعلوا کا اشارہ کیجیے. جعل جعلوا, جعل مطلب بنایا, جعل اس نے بنایا, جعلوا ہم سب نے بنایا. اچھا, اب للہ ہی آ گیا, اس کے کتنے ٹکڑے ہیں, تو کون کون سے, لی اور ٹھیک ہے. لی کا کیا معنی ہم نے پڑھا تھا, للہ اللہ کے لیے, لیے تھا للہ. تو کیا اس کا پورا سینٹینس کیا بنے گا جی, سب نے بنایا. زبردست. تو یہ دیکھیں ٹکڑے کر کے کریں گے نا تب آپ کے لیے آسانی ہوگی. اچھا, عربی کا سینٹینس دیکھ کے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کوشش کرنی ہے اس کے ٹکڑے کرنے ہیں, اس کو جوڑ توڑ کر کے نا سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. تو آپ دیکھیں گے سینٹینس آپ ایزیلی بنا لیں گے. ہم دیکھتے ہیں پورا جملہ لکھا ہوا ہے, ہم بغیر توڑے ہی نا اس کا سینٹینس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو پھر نہیں ہوتا. اب ہم تھوڑی سی اسکیننگ کریں گے, غور کریں گے, جالو کو الگ کریں گے, لی کو الگ کریں گے, اللہ کو الگ کریں گے, ایزیلی سینٹینس بن جائے گا. تو یہی ہمارا جی, تم سب نے بنایا اللہ کے لیے, تم سب کا اشارہ ادھر ہے. پھر ہوتا فعلتم للہ, جعلتم للہ, جعلتم تم سب نے بنایا. اب ہے جعلوا, تم سب نے بنایا. جی, ماذا خلقوا, معنی بتائیے. خلق کا اشارہ بتائیے کدھر ہے.
खलका उसने पैदा किया, खलकू सब ने पैदा किया। ठीक, तो मादा खलकू उन सब ने क्या पैदा किया। आपने ये देखें अगर स्टार्ट में आ गया है ना तो इसका माना हो गया क्वेश्चन मार्क बट। ठीक है, तो ये मजीद आगे हम देखेंगे इसका क्या कंसेप्ट है। तो वा ज़करुल्लाह टुकड़े करके इसकी कोशिश करें। वा और ज़करा वाला टेबल वही है, ज़करा से ज़करू, उन सब ने याद किया या उन सब ने जिक्र किया अल्लाह, सब ने याद किया अल्लाह को। तो टेबल की सर थोड़ी सी ना प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें अपने तौर पे भी घर में, सिर्फ क्लास में कम करते हैं, घर में भी कभी थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लिया करें तब ये पक्के होंगे। आज का लेसन हमारा फिर मुजारे का है। हमने जैसे 4 सेट पढ़े थे। पहले सेट में हमारे पास था फ़अला, फ़तहा और जअल। मेरे साथ साथ बोलेंगे आप भी। पहले सेट में क्या था फ़अला, फ़तहा, जअल। अब उसका मुजारे बना है, क्या हो गया है यफ़अलु, यफ़्तहु और यजअलु। जी बिल्कुल। तो अब हम 3 हरूफ फे आइन लाम से फेल मुजारे के मुख्तलिफ सीगों को बनाना सीखेंगे। जैसे फेल मुजारे जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या होगा। ये देखें फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना। ठीक है, तो इन सब का मतलब था हो गया, उसने किया यानी कि वो कर चुका है। अब देखिए यफ़अलु वो करता है या वो करेगा। अभी आपको इस चीज़ का पता है कि फ्यूचर भी है प्रेजेंट भी है, तो इसके लिए फिक्रा आप एक याद रख लें क्योंकि हमें पता है कि दोनों ज़माने पाए जाते हैं। तो यफ़अलु इशारा किधर होगा जी इसका, वो करता है मुज़ारे है, लेवल अप हो गया, ज़रा इशारा भी अप हो जाएगा। मुज़ारे का इशारा हमेशा ऊपर होगा। इशारा करें यफ़अलु, यफ़अलु यफ़अलूना, यफ़अलु यफ़अलु, यफ़अलु यफ़अलूना, यफ़अलूना तफ़अलु, तफ़अलु अफ़अलु। अफ़अलु थोड़ा सा बोलें, इतना बोलें कम से कम आपके अपने कान पे तो बात आए। तफ़अलु तफ़अलु, तफ़अलु अफ़अलु, अफ़अलु तफ़अलु, अफ़अलु, अफ़अलु तफ़अलूना, तफ़अलूना जमा आ गया, तफ़अलूना, तफ़अलूना नफ़अलु, नफ़अलु तफ़अलूना, तफ़अलूना नफ़अलु। नफ़अलु जबरदस्त। इसको इसके सेंटेंस के साथ मिला के करेंगे यफ़अलु, यफ़अलु वो करता है, वो करता है यफ़अलूना यफ़अलूना वो सब करते हैं, वो सब करता है तफ़अलु तफ़अलु आप करते हैं, अफ़अलु अफ़अलु मैं करता हूँ, तफ़अलूना तफ़अलूना आप सब करते हैं, आप सब नफ़अलु नफ़अलु हम सब करते हैं। हमने इसका जो मोनस के लिए बनाया था फ़अलत, इसका जो ये वाला है ना तफ़अलु आप करते हैं, यानी कि सीधे हाथ से इशारा करें तो मुज़क्कर की बात हो रही है। अरबी में भी इसका यही है तफ़अलु, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये सामने वाला है या यहाँ वाला है, क्योंकि लिखा हुआ है उसके कुरान में, अगर लिखा है तो उसके साथ इशारा नहीं बना होगा कि भाई ये सामने वाले की बात हो रही है या इधर वाले की बात हो रही है। तो इसके लिए हम साथ लगाएंगे हिया तफ़अलु। मेरे साथ बोले हिया तफ़अलु। ठीक है, दोबारा इसकी प्रैक्टिस करते हैं यफ़अलु, यफ़अलु यफ़अलूना, यफ़अलूना तफ़अलु, तफ़अलु अफ़अलु, अफ़अलु तफ़अलूना, तफ़अलूना नफ़अलु, नफ़अलु हिया तफ़अलु। हिया तफ़अलु जबरदस्त। अब आप में से कोई एक ट्राई करिए सामने से देख के। यफ़अलु, यफ़अलूना, तफ़अलु, अफ़अलु, तफ़अलूना, नफ़अलु। ठीक है, तो बोनस के लिए हिया तफ़अलु। हिया जी, तफ़अलु और कोई ट्राई करेगा? जी यफ़अलु यफ़अलूना तफ़अलु ठीक है, तफ़अलूना अफ़अलु। अफ़अलु ठीक है, तफ़अलु तफ़अलूना तफ़अलूना, नफ़अलु नफ़अलु। ठीक है, और बोनस के लिए हिया तफ़अलु। हिया सर गलत करने से ना घबराएं, बेशक गलत करें, करें सही, क्योंकि गलत करेंगे तो हमें सही करना आएगा, करेंगे ही नहीं तो फिर हमें करना कैसे आएगा। हिया तफ़अलु मुअन्नस के लिए हिया तफ़अलु, बिल्कुल। अभी मजीद प्रैक्टिस में आएंगे तो ये हमें याद हो जाएगा। जी सर, आप बताना चाह रहे यफ़अलु हैं। जी यफ़अलूना तफ़अलु अफ़अलु ठीक है, तफ़अलूना नफ़अलु चलो जमा है, ठीक है। हिया तफ़अलु। जी ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक करवाया सर आपने, आप सबने ठीक करवाया बिल्कुल। जी, तो क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, इशारे के साथ आप जवाब देंगे। हल यफ़अलु, यफ़अलु ठीक है, क्या नाम होगा? यफ़अलु। अच्छा, हल यफ़अलु का क्या माना बनेगा? क्या वो करता है, क्या वो वो करेगा? करता है? नाम यफ़अलु, नाम हाँ वो हाँ करता वो है। करता है। ठीक है, यफ़अलु का जवाब यफ़अलु में रहेगा।
यफ़अलूना का जवाब यफ़अलूना में रहेगा। तो हल यफ़अलूना नाम में जबरदस्त बिल्कुल ठीक। अच्छा जी इसी तरह क्वेश्चन है हल तफ़अलू नाम अफालू नाम अफ़अल जवाब अपनी तरफ आएगा, सामने वाले का जवाब अपनी तरफ आएगा। इशारे के साथ आप भी करें हल तफ़अलू अफालू नाम अफ़अल। इसी तरह हल तफ़अलूना क्या आप सब ने किया, सॉरी क्या आप सब करते हैं, ठीक है। नाम नफल हाँ हम सब करते हैं, जी बिल्कुल ठीक है। तो ये देखें, ये आपने थोड़ा सा समझना है। अगर हमें पैटर्न याद हो जाए ना तो सारे जो अफ़आल है ना जितने भी टेबल्स हैं बिल्कुल इसी तरह है। ये वाला हमें पैटर्न तो याद हो गया है, पक्का हो गया हुआ सर सबको याद बिल्कुल हो गया है। ये वाला भी हमें हो गया है, 100% नहीं भी हुआ तो तकरीबन 99% हो गया है। अगला टेबल करेंगे तो हमें मजीद पक्का हो जाएगा। इसमें देखेंगे स्टार्टिंग में भी तब्दीली हो रही है, यफ़अलू यफ़अलूना तफ़अलू अफ़अलू तफ़अलूना नफ़अलू और हिया तफ़अलू कहेंगे, ठीक है। तो सब में ऐसे ही रहेगा, सब में ये ऐसे ही रहेगा। तो जैसे ये सब में ऐसे ही रहा था, फ़अला फ़अलू फ़अलता फ़अलतू फ़तहा था फ़तहता हो गया था, फ़तहतू हो गया था फ़तहतुम हो, एंड वाले सब सेम रहेगी सब में। इस तरह इसमें स्टार्ट वाले सेम रहेंगे, ये बात आपने याद रखनी है। तो फेल मुज़ारे वो है जिसमें काम, ऑप्शन सेलेक्ट करें, चलो एक हो रहा है वो किया जाएगा हो रहा होगा। ठीक है। जब आपको कोई क्वेश्चन पढ़ना है ना सर, तो इसमें भी आपने ये प्रैक्टिस आपने करनी है कि क्वेश्चन पढ़ना है तो इस तरह हमने देखना है, उसके अलावा कोई और सेंटेंस लिखा हुआ है, मतलब अब जैसे लिखा है ना एक से ज़्यादा जवाब का इंतखाब करें, इसका मतलब है एक जवाब नहीं है इसका, उसके कई जवाब हैं, तो ज़रा उस पर ज़्यादा फोकस करना है। हम इस तरह भी करते हैं, ये पढ़ते नहीं हैं, एक ही ऑप्शन देखते हैं, जैसे मतलब फेल मुज़ारे वो है जिसमें काम हो रहा है, हमने सिर्फ देखा है हो रहा है, अब हमने ये पढ़ा नहीं था, हमने इस पर टिक किया, ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा। तो हम देखेंगे ज़्यादा जवाब है, मतलब हम थोड़ा सा इसे और मजीद सर्च करेंगे, हो बी रहा और सी है और किया जाएगा, मतलब फ्यूचर भी है इसमें प्रेजेंट भी है, तो इस तरह ज़रा आपने ज़्यादा फोकस करना है। तो हल तफ़अलू इसका जवाब दीजिए, तफ़अलू का इशारा किधर था सबसे पहले, स्टार्ट से ले आए, यफ़अलू यफ़अलूना तफ़अलू किधर था, ठीक है, मतलब आप करते हैं, आप करते हैं जी, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, नाम अफ़अलू। जी ज़बरदस्त बिल्कुल ठीक। इशारे अगर कोई आपको भूल रहा है ना कि भाई इसका क्या मतलब था, तो आप उस टेबल को ना स्टार्ट से ले आए, जैसे अब तफ़अलू का एकदम ज़हन में नहीं आया कि क्या मतलब है, जब हमने स्टार्ट किया कि यफ़अलू यफ़अलूना तफ़अलू, इशारे से हमें पता चल गया कि भाई इधर सामने वाले की बात हो रही है। सर 10 से 15 सेकंड भी नहीं लगते, तो इससे आपने घबराना नहीं है कि पूरा टेबल करना पड़ेगा, टेबल 6 रटना बात है पड़ेगा। सिर्फ, शुरू से शुरू कर दें, बेशक इतनी मर्जी दफ़ा करना पड़ेगा, कोई इतना टाइम नहीं लगता। अच्छा जी, मन फ़अला हाज़ा, मन का मतलब से कौन, ठीक है। फ़अला इसका इशारा कोई बता दे, आला किया फ़अला माजी का है तो इसका इशारा नीचे होगा, उसने किया, ठीक है। हाज़ा का हमने किधर ये पढ़ा था जी इशारा, आला ये ये जो नीचे है, हाज़ा ये, हाउलाई ये सब, वो मज़ीद उसकी प्रैक्टिस करेंगे अगर किस क्लास में आएगा, भी तो क्या होगा जी, बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह। अच्छा जी, पहला सेट ये हमने याद रखना है, 4 सेट हमने पढ़े थे, पहला सेट हम आज कर लेंगे। जैसे हमने फिल माजी का किया था ना, फ़अला जअला फ़तहा, इसी तरह मुज़ारे का है जी यफ़अलु यजअलु और यफ़तहु। अगर आप बेसिक इसमें देखें ना कि फे आइन लाम, इधर भी फे आइन लाम है, ठीक है, समझ आ रही है थोड़ी सी, तो जे जीम आइन लाम, इधर भी वही चीज़ है जीम आइन लाम, फ़तहा इधर भी फ़तहा, पैटर्न सिर्फ चेंज हुआ है। बेसिकली इसको कहते हैं रूट लेटर्स, क्या कहते हैं जी, रूट लेटर उर्दू में यानी कि मादा, मादा इसका वही चीज़ है, पे आइन लाम 3 लफ्ज़ का, आगे टेंस चेंज होंगे तो थोड़ा सा उसका पैटर्न चेंज हो जाएगा। आला हमने कर लिया तो जाला देखते हैं, तो ये वही चीज़ है, उसने किया या उसने बनाया, माना आपने याद रखना है। फ़अला फेल से है कोई काम यानी करना, जाला जैसे हमने देखा था जाल साजी, जाल बुनना या बनाना, तो ये माना भी आप थोड़ा सा आप इसको याद रखना शुरू करें कि फ़अला का मतलब है उसने किया, जाला का मतलब है उसने बनाया। इस तरह यफ़अलु वो करता है, यफ़अलूना ये वही सारे टुकड़े करके उन्होंने दिखाए हैं, इसके हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो ये देखें
रूट लेटर इसका वो चेंज नहीं हुआ, यजअलू यजअलूना तजअलू अजअलू तजअलूना नजअलू, जाला का टेबल है, ये हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं जी, ये वही आ गया है, ये माजी है, जाअला जाअलू जाअलता जाअलतू जाअलतुम जाअलना और जाअलत, ऐसे ही ना बैठे साथ साथ इशारे भी किए। जाल अब मुजारे की हम प्रैक्टिस करते हैं, वही पैटर्न रहेगा, वही इशारे रहेंगे, यजअलू यजालू यजअलूना यजअलूना यजअलू यजअलू यजअलूना यजअलूना तजअलू तजअलू अजअलू अजअलू तजअलू तजअलू अजअलू अजअलू तजअलूना तजअलूना नजअल, नजअल ठीक है, और मुनस के लिए हो जाएगा या तजल हिया तजअल, जबरदस्त। तो इसके साथ इसके माना के साथ करते हैं, यजअलू यजअलू वो बनाता है, वो बनाता है यजअलूना वो बनाते हैं वो सब बनाते हैं, तजअलू तजअलू आप आप बनाते हैं, अजअलू अजअलू मैं मैं बनाता बनाता हूँ, तजअलूना तजअलू आप आप सब सब बनाते हैं, नजअलू नजअलू हम सब बनाते हैं, और हिया तजअलू वो वो बनाते औरत बनाती है, माशाल्लाह। तो अब आप में से कोई ट्राई करे, ये सामने से देख के करवाने की कोशिश करें। आप सर रह गए थे पिछली बार, पानी पीने सही भी हो गए, आप में से कोई करवा दे पहले, यजालू यजअलू यजालूना तजअलू तजालू तजअलू अजालू ठीक है, तजालूना तजअलू ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल सही कर रहे हैं। नजालू नजअल या तजाल हिया तजअलू, सारा तजअल। मेरे साथ या तजाल हिया तजअलू, जबरदस्त। यजअलू यजअलूना यजअल तजअलू तजअल अजअलू अजअल तजअलूना तजअल ठीक है अजअल नजअल। नजअल नजअल। नजअल हिया यजअल जी, जबरदस्त, बिल्कुल ठीक। आप भी सर ट्राई करें, यजअलू यजअलूना इधर ही रहेगा, यजअलूना ठीक है, तजअलू अजअलू तजअलूना नजअलू ठीक है, इशारा ठीक। ऊपर, इशारा ऊपर, नजअलू ठीक है, हिया तजअल हिया तजअलू, इशारा ऊपर, मुजारे हम पढ़ रहे हैं ना, जी इशारा हिया ऊपर। तजअल जी बिल्कुल ठीक किया आप सबने। तो क्वेश्चन आंसर इसके आ गए हैं, अल यजअलू, अब इधर लग गया ला यजअलू, मतलब है नहीं, नहीं यजअलू वो बनाता है, यानी वो नहीं बनाता। हल यजअलू क्या माना बनेगा जी? क्या उसने बनाया नहीं क्या उसने बनाया, ये तो माजी हो गया। जी तो क्या अब मुजारे हम पढ़ रहे हैं, हल यजअलू क्या वो बनाता है, ला यजअलू वो नहीं बनाता। इसी तरह हल यजअलूना सब बनाते हैं क्या वो सब बनाते हैं, ला यजअलूना नहीं वो सब नहीं बनाते। इसको ये भी तो कह सकते हैं कि वो हाँ वो बनाते हैं, प्रैक्टिस है, क्या आप बनाएंगे, आप बोलो गाने, हाँ जो मर्जी, हमें बेसिक पता तो है ना कि भाई इसके दो माने हैं। अगर हम इधर कह रहे हैं कि वो बनाते हैं, वो बनाते हैं, तो हमें पता है कि इसमें ये भी होगा कि वो बनाएंगे, दोनों इसमें ज़माने पाए जाते हैं, मुस्तकबिल भी और हाल भी। तो ये आप बेशक वो लगा लें या दोनों लगा लें, ये आपकी मर्जी है, जैसे आपको आसान लगे। तो हल तजअलू हाल तजअलू क्या आप बनाते हो बनाते या हैं क्या आप बनाओगे, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, आप क्लियर है आपकी तरफ? और इसका जवाब हो जाएगा ला अजअलू, तजालू मैं नहीं बनाता या मैं नहीं बनाऊंगा। इसी तरह हल तजअलूना क्या माना बनेगा, ला ला नजालू नजअल मायने क्या बनेगा इसका, हम क्या आप सब बनाते हो या आप सब बनाओगे? नहीं। नहीं आप सब। इजी था, इजी था ना सर, मुश्किल तो नहीं था। क्वेश्चन आंसर पूछ लेते हैं, वा यजअलूना लिल्लाहि, वा का पढ़े और ठीक है, यजअलूना का इशारा इधर था, यजअलूना ठीक है, सबने बनाया ठीक है, वो सब बनाते हैं, बनाते हैं। ठीक है, बनाया से माजी है, बनाते हैं, अल्लाह के क्या लिए बनाते हैं लिल्लाहि, अल्लाह के लिए ठीक है। अचानक जब हमने देखा था तो हमें माना नहीं पता था, टुकड़े नहीं है तो हमें पता चल गया, सी तो सर ऐसे ही है सी और डी जी बिल्कुल। और वो सब बनाते हैं अल्लाह के लिए, और वो सब बनाएंगे अल्लाह के लिए। अच्छा जी, नजअलू का माना बताइए, नजअलू का इशारा बताइए किधर, शुरू से ले आए अगर नहीं पता चला। यजअलू शुरू से करें एक दफा, यजअलू यजअलूना तजअलू अजअलू तजअलूना नजअल, ये आ गया यहाँ पे है, मतलब हम सब की बात हो रही है भाई, हम सब बनाते हैं, जी सब बनाते हैं या हम बनाएंगे। तो अल तजअलूना का जवाब दीजिए, तजअलूना का इशारा करेंगे हम, सामने है वो यजअलूना है, अल तजअलूना ये इधर अपनी तरफ आ जाएगा, नजअलू हो जाएगा,
لا نجعل هل جعلتم حل جعل اچھا اس کا اشارہ کیا آپ سب نے جعلتم ہاں یہ ادھر نیچے ہے یہ ماضی ہے یہ آپ نے تھوڑا سا ذہن میں رکھنا ہے ادھر تھا یہ دیکھیں تجعلون جعلتم ہے تو ذرا نیچے ہے یہ ماضی کا ہے جعلتم جعل جعلو جعلتا جعلتم جعلتم یہ نیچے ماضی والا ٹیبل ہے تھوڑی سی پریکٹس کریں گے نا ساتھ ملا کے مضارع ماضی اور مضارع پھر ہم یہ سیدھی سمجھ آئے گا تو اس کا جواب سی اس کو تھوڑا یاد کریں گے سمجھ نہیں لگی ہل تجعلون یہ وہی چیز ہے ہم نے ٹیبل کیا یجعلو یجعلون تجعلو اجعلو تجعلون ادھر ہے ٹھیک ہے مطلب آپ سب بناتے ہیں تو اس کا جواب آ جائے گا نجعلو لا نجعلو ہم سب نہیں بناتے آپ نے جواب دے دیں ٹھیک ہے تو وہ آپ کی غلطی ہے بیسک آپ نے یہ یاد رکھنا ہے تجعلو نا کا جو جواب ہے نا وہ نجعلو اس کا ہم نے پڑھا تھا نا یفعلو کا جواب یفعلو میں اس طرح تجعلون کا جواب اپنی طرف آ جائے گا اشارہ یہ چینج ہوگا یہ چینج نجعلو ٹھیک ہے وہ فعلا کا ٹیبل تھا نفعلو سر پہلی کلاس ہے ہماری ایزی لیں اس کو پریشان ہو پریکٹس کریں گے تو ہو جائے گا تھوڑی سی پریکٹس درکار ہے اس کے لیے تو یہ بھی ہم نے دیکھ لیا تھا جعلتم سے جعلنا اپنی طرف اشارہ آ گیا اسی طرح یفتح یہ ہمارا ہوم ورک ہے مائنر کی پریکٹس اس کی بھی کر لیتے ہیں اس کے ساتھ ملا کے کرتے ہیں میرے ساتھ آپ ساتھ ساتھ کریں گے فتح فتح فتحت فتحتم فتحتم فتحنا اور فتحت اب مضارع ہم سٹارٹ کریں گے اشارہ اوپر آ جائے گا یفتح یفتحون تفتح افتح تفتحون نفتح ہیا تفتح ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے مشکل نہیں ہے پیٹرن سب کا ایک ہی اپلائی ہوتا ہے جیسے یفتح ہے یفتحون ہم نے پڑھا تھا یفعلو یفعلون یجعلو یجعلون وہی سیم پیٹرن ہے صرف روٹ لیٹر چینج ہوتے ہیں تو یہ بھی چینج ہو جاتا ہے تو یہ بالکل ایزی ہے پریکٹس کریں گے تھوڑی سی تو ہمیں آ جائے گا دوبارہ کریں گے یفتح وہ کھولتا ہے یفتحون وہ سب کھولتے ہیں تفتح آپ کھولتے ہیں افتح میں کھولتا ہوں تفتحون آپ سب کھولتے ہیں نفتح ہم سب کھولتے ہیں اور ہیا تفتح وہ عورت بالکل ٹھیک آپ میں سے کوئی ایک کروا دے جی سر یفتح وہ کھولتا ہے ترجمہ بے شک رہنے دیں یفتح یفتحون تفتح تفتحون افتح تفتح تفعلون تفتحون تفتحون نفتح ٹھیک ہے اور اور یا تفتح بالکل ٹھیک جی تو یفتح کا معنی بتائیے جی اشارہ کریں گے ذرا اس کا وہ یفتح اشارہ کریں پہلے یفتح وہ کھلے گا ٹھیک ہے وہ کھولے گا یا وہ کھولتا ہے دونوں ہو سکتے ہیں ترجمہ کیجیے ہم کھولتے ہیں سب سے پہلے اپنے لیے ہم سب کی بات ہوگی ہم سب کی بات ہوگی تو چار انگلیوں سے ہوگا تو اشارہ کدھر ہوگا جی اپنی طرف ہوگا تو ہم ادھر سے دیکھیں گے ہم کھولتے ہیں مطلب حال کی بات ہو رہی ہے جو چیز چل رہی ہے تو حال یعنی مضارع اس کا اشارہ اوپر ہے کہ ہم سب کھولتے ہیں اس کا تھا جی نفتح ٹھیک ہے یہ یاد ہے نفتح یہ یفتح یفتحون تفتح افتح تفتحون نفتح ماضی میں آتا ہے ہاں نحو ماضی میں آتا ہے وہ ٹیبل یہ الگ ہے ہوا ہم انتا انا انتم نحو نفتح جی نفتح جی هل تفتح اس کا جواب دیجیے حل کا معنی تو ہو گیا کہ کیا تفتح کا اشارہ ہم کریں گے ادھر تو یفتح ہے یفتح یفتحون تفتح ٹیبل سٹارٹ سے لے آئیں بے شک اگر نہیں یاد آتا تفتح کیا معنی بنے گا جی آپ کھولتے ہیں معنی کیا بنے گا آپ کھولتے ہیں آپ کھولیں گے تو اس کا ہم جواب کیا دیں گے جی اپنا جواب آئے گا اپنی طرف جی سر بی نعم افتح ہاں میں کھولتا ہوں مفتی تعلیم شوقی آج کی بات دیکھتے ہیں یہ کیا ہے کہ اللہ نے جب بھی انسان کی تخلیق کا ذکر کیا تو سماعت کا پہلے ذکر کیا ٹھیک ہے جیسے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک جو اندھا ہے
थोड़ा सा आपने फोकस करना है कि एक अंधा आलिम या स्कॉलर बन सकता है। क्यों जी बन सकता है? जी बिल्कुल बन सकता है। मगर कभी आपने बहरे को नहीं सुना कि वो आलिम है। क्यों जी कि कभी सुना है कभी यार वो बहरा था वो तो आलिम है? कभी ऐसे नहीं हुआ। ठीक है, मे बी पहले वो स्कॉलर बना हो या आलिम बना हो, बाद में बहरा हो गया, लेकिन अगर बचपन से ही वो बहरा है तो वो नहीं बन सकता। लेकिन अगर कोई बंदा बचपन से ही अंधा है ना, तो वो हाफिज भी बन सकता है, आलिम भी बन सकता है, स्कॉलर भी बन सकता है। हमने अमूमन देखा होगा हमारे जो हाफिज हैं वो ज़्यादातर अंधे होते हैं। बहुत से हमने ऐसे हाफिज देखे हैं अंधे होते हैं, नाबीना होते हैं, लेकिन उन्हें पूरा कुरान हिफ्ज़ होता है। वो किस तरह होता है? समान से सुनने से। अब जैसे आज रिजवान साहब सिर्फ हमें सुन रहे हैं, क्यों सर सुन रहे हैं ना सर? अभी ठीक है सर, हो गया बस 7 मिनट हो गए। हो गया सर। तो आप रेडियो सुन सकते हैं जिसमें तस्वीर नहीं आती, ठीक है, मगर बगैर आवाज़ का टीवी कान की नेमत अजीम शान नेमत है, तो शुक्र अदा कीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो लड़की का वाकया जो गाने गाते हुए मर गई, क्यों मर गई थी? शायद उसने खूब गाने सुने होंगे। अगर उसने अल्लाह का जिक्र सुना होता या किया होता तो वो अल्लाह का जिक्र करती। अब गाने गाते हुए मरी है तो मतलब गाने सुनती रही है। तो जो चीज़ ज़्यादा सुनेंगे वही मरते वक्त याद आएगी। तो इस नेमत को बेहतरीन चीज़ यानी कुरान सीखने के लिए ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम कर भी रहे हैं। तो यही हमारा 5वां होमवर्क है। इसके अलावा इस पूरे कोर्स की रिकॉर्डिंग की वही बात है कि रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। कम अज़ कम अगर क्लास मिस हो जाती है तो आप उसे लाजमी सुनें। तो कोर्स का लफ्ज़ी तर्जुमा सुने, वही चीज़ें जो ग्रुप में शेयर हो जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आज तकरीबन 32,000 अल्फाज हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप सभी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। इस चीज़ को आपने नज़रअंदाज नहीं करना कि आप मुंतखब लोग हैं। कितने लोग हैं जो नहीं आ सके आज, कितनी पढ़ाइयाँ करते हैं, फीसेस देते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। हम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, डिग्री लेके बैठे हैं, हम सबसे बेहतरीन है। तो इस इंतखाब को आपने नज़रअंदाज नहीं करना, नहीं करना। और साथ करना क्या है कि अल्लाह ताला से भीख मांगते रहनी है, क्योंकि आपको अल्लाह ताला लेके आया। तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि ऐ अल्लाह हमारे इल्म में इजाफा फरमा। और ये हमारा पॉकेट कार्ड है, तो ये वही स्लाइड है। कोशिश कीजिए कि दूसरों को भी सिखाएं। अगर नहीं सिखा सकते, ट्रेनिंग चाहिए तो वो भी मिलेगी इंशाल्लाह। तो घबराना नहीं है आपने, चीज़ें सारी हैं, बस आपने नियत करनी है। और ये हमारी वर्कबुक का पेज है। अच्छा मैं आपको बता दूँ, कल से जो क्लास है ना 10 मिनट पहले स्टार्ट हो जाएगी। उस 10 मिनट पहले की क्लास में हम इस वर्कबुक पेज को डिस्कस किया करेंगे, क्योंकि अब ज़रा मज़ारे आ गए हैं ना, मुश्किल चीज़ें आ गई हैं, तो इसे डिस्कस करेंगे। कल कोशिश करके 10 मिनट पहले आएँ तो ये पेज हम डिस्कस करेंगे। जी बिल्कुल 7:50 पे। तो अल्लाह से दुआ है कि उन्हें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। आप कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह।